मैं मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद सिद्दीकी, सदर गुजरात चांद कमेटी, इमाम खतीब शाही जामी मस्जिद अहमदाबाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका मकसद क्या है साहब? ख़ास तौर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हाल में जो त्रिपुरा के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और सोशल मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ खबरें मिली कि ख़ास तौर से पुलिस के साथ गैर मुस्लिमों ने, आरएसएस, बजरंग दल, इन लोगों ने पुलिस के लिबास में पुलिस के साथ मिलकर खुसूसी तौर पर मुसलमानों की जान माल को निशाना बनाया। उसके साथ साथ ख़ास तौर से हमारी मसाजिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, कुरान पाक जलाए गए और हुकूमत खामोश बैठी तमाशाई रही और हर तमाशा को वो देखती रही। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका हम सब को बेहद अफसोस है। जुल्म कहीं भी हो, किसी पर हो, जुल्म जुल्म होता है और हम ये नहीं कहते कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, लेकिन त्रिपुरा के अंदर प्री प्लानिंग कहिए या बिलिरादा कहिए, इस तरह का फसाद जो है किया गया, उसमें जानी काफ़ी नुकसान हुए, माली भी नुकसान हुए, दुकानें लूटी गई, मकान जलाए गए, मस्जिदों में आग लगाई गई। और ये बात कोई आज नई नहीं है, बल्कि जब से ये हुकूमत आई है आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि दिल्ली में फसाद हुआ, वहाँ भी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए, भड़काऊ बयान दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिया उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अगर हमारे ग्रुप का या हमारे धर्म का, हमारे मजहब का कोई भी हक बात बोलता है या अपने हुकूक का मुतालबा करता है तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहाना बनाकर उसे कैद में डाल दिया जाता है। लेकिन ये लोग किसी किस्म की बात करते हैं। आज आप यूपी का माहौल देख लें, कई मसाजिद को जो है नुकसान पहुंचाया गया, आग जलाई गई, कुरान जलाया गया और आए दिन रोज़मर्रा यूपी के अंदर ये बात हो रही है। लिहाजा हम आप सबके माध्यम से इस बात को हुकूमत हिंद तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि त्रिपुरा में जितनी भी मसाजिद और उसके अलावा दिल्ली हो या यूपी का इलाका हो, जितनी भी मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, हुकूमत की जानिब से सारी मस्जिदों को अस्से रौनो बनाया जाए। नंबर 2, जिनकी माल और दुकान वगैरह लूटी गई, जलाया गया, उनको मुनासिब मुआवजा जो है हुकूमत की तरफ से दिया जाए। नंबर 3, जिनकी जानी नुकसान हुआ है, कम से कम 50-50 लाख रुपये हर एक मरने वाले को दिया जाए और उसके वारिसीन को सरकारी सर्विस में रखा जाए। इसके अलावा जो मुजरिमीन हैं, खा कोई भी हो, उसको गिरफ्तार किया जाए और कानूनी एतबार से सख्त सज़ा दी जाए। अगर ये बातें आज नहीं की गई तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे मुल्क की तबाही है, हमारे मुल्क की बर्बादी है। आप किसी का भी माल जलाएं, मुल्क का ही तो माल जलता है, मुल्क का ही माल तो तबाह होता है। तो इससे हमारा मुल्क कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के साथ साथ ऐसे भी जो है हमारा मुल्क गरीबी के दहाने पर जा चुका है। इससे और ज़्यादा गरीबी फैलेगी, मुहताजी फैलेगी, बेरोज़गारी फैलेगी, जिसका रोना आज हम सब जो है रो रहे हैं। तो हुकूमत से मुतालबा है कि वहाँ की त्रिपुरा की हुकूमत को फौरी तौर पर बर्खास्त करके सदर राज जो है नाफिज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए उन तमाम चीज़ों पर जो मैंने मुतालबा किया और इसको पूरा किया जाए। अच्छा साहब, एक चीज़ और कि पिछले 20 साल से जैसे गुजरात में तो दंगे हुए नहीं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसे मामले उठ रहे हैं
کہ جس سے کہیں نہ کہیں ایسے بھڑکاؤ چیزیں سامنے آ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرا وہی تو مطالبہ ہے کہ بھائی ایک طرفہ کارروائی کیوں ہوتی؟ بھڑکاؤ بیان کوئی بھی دے اس پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے دھرم اور مذہب کا کوئی بھی، حالانکہ وہ بھڑکاؤ بیان نہیں ہوتا، حقوق کے مطالبات ہوتے، لیکن اس کو غلط ڈھنگ سے پیش کر کے کہ بھڑکاؤ بیان دیا اس لیے ہم نے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا کوئی بھی آدمی بھڑکاؤ بیان دیتا ہے، کھلے عام دیتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کیا حکومت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی؟ تو اس پر جو ہے فوری لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ملک کا بھلا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر ملک کی بھلائی مقصد ہے تو ان چیزوں پر لگام لگائیے۔ دلی کے اندر جو بھڑکاؤ بیان دیا گیا، پولیس آفیسر کے بغل میں کھڑے ہو کر دیا گیا، ہائی کورٹ نے، وہاں کی کورٹ نے اس پر جو ہے سنگیان لیا، تو آپ جانتے ہیں کہ راتوں رات جج کی بدلی کر دی گئی۔ یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ جو ہمارے ملک کا سمویدھان ہے آج اس پر عمل نہ ہو کر کے بالکل اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ سمویدھان کے تحت جو عمل ہو، اور خاص طور سے جب بڑے راجیوں میں ووٹ اور الیکشن کا وقت آتا ہے تو مذہبی رنگ کے ذریعے جو ہے، مذہبی بھڑکاؤ بیان کے ذریعے مذہبی ماحول کو خراب کر کے صرف اور صرف کرسی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی لیڈران ہیں، نہ ان کو اپنے ملک سے محبت ہے، نہ اپنے ملک کے واسیوں سے محبت ہے، نہ انہیں ملک سے پیار ہے، نہ وطن سے محبت ہے۔ ان کو صرف اور صرف کرسی چاہیے، اور اسی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھڑکاؤ بیان دیتے۔ اب سرکار سے کیا توقع رکھتے ہیں سر؟ سرکار سے ہمیں تو نیک امید ہی رکھنی چاہیے، چونکہ آپ جمہوریت کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو جمہوریت کے تحت تو ہم جو ہے اچھی امید رکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے مطالبات کو، ہمارے ڈیمانڈ کو جو ہے غور سے سنے گی اور توجہ دے گی۔ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں ہماری یا مسلمانوں کی بھلائی ہے، بلکہ ہمارے ملک کی بھلائی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جس میں ملک کی بھلائی ہو وہ کام کرے۔ بہت بہت شکریہ۔